Hello guys, mayong hapon din nyo guys. Nalang ko istorya parte sa akong kuan guys, kaning akong gipamati guys. Na ako'y sakit-sakit sa kalawasan guys. Karon na ako'y istorya sa inyo ha guys. Ug kung gusto mo maminaw sa akong istorya parte sa akong sakit-sakit guys, ug mamati mo, okay ra. Nahibulong lang ko guys ba kay kanang mo agda bitaw akong mga amigo guys nga kanang mag-inom nya, kanang mag-inom guys nya, paamuton ko sugmat man ang akong hilana, takig, kurog-kurog sa lawas nya, kanang kuan guys, kanang ingana ba nya, kanang mga labad sa sakit sa ngipon, buwitir, ug makabati ko nga amot, kanang amot guys, unsam na guys, kuan na ba, pero maingon og ingon sila nga tagay ta kay libre na ko, mawa man pod, makaton man ko ginsakto sa inig-inom, hamugaway kayo kung kuan ba, akong panglawas nya, inom na ko guys, tanlas man kayo sa tilaok, tanlas kayo sa tilaok, kanang ang imnonon ba nga inom nimo mo kuan man dayon sa kanang kuan mo hanoy man, pero pag ingon nga inom nakuno ko'y amot, sakit man, mukuan man akong guitir, sakit kay diri guys, ang tilaok nako nya, ang akong hilanat, kanang kurug-kurug sa lawas musugmat, unsa day tambalan ni guys, kanang palihog ko guys beog na mo yung mga kaluoy in town, comment lang taon ninyo guys, kanang kaluoy lang ninyo ba, ha? Salamat guys, amen.